Maayong adlaw mga ka-spirit, live kita diri sa St. Jude Shrine Parish, Malvar Street, Davao City alang sa ilang pagsaulog sa 52nd Parochial Fiesta. Ako si Maan ug kauban nato atong parish sa Com. Hi. Hello, mayong buntag sa tanan ug malipayong pista. Ako day si Jairus. Okay, mayong piyesta Jaino og sa tanan nga mga parishioners diri sa St. Jude Shrine Parish ug sa mga devotees nga wala kasimba karon no tungod sa ato ang kaning ginatawag nga pandemic naa sa layo natin mga devotees nga wala ka bisita, pero bisan pa man ana malipayon kita og mapasalamaton ining pagsaulog sa 52nd Parochial Fiesta nga tunong gayud sa pagsaulog sa simbahan sa kapistahan ni San Simon ug ni Saint Jude. Ug Jai, niining time sa pandemic, niining new normal, unsa ang kalahian sa atong pag-prepare this year sa atong fiesta sugad atong novena hantod kagahapon ug kaganina? Ang preparation nga mong giandang since namatay gi-impose or gi-release nga executive order gikan sa tong city government nga ang curfew is 7 p.m. to 5 a.m. So among gihimo sa among novena masses are gi-adjust namo siya into 5 p.m. Tapos ang among mga activities gihawa jud namo siya. I mean yung katong mga youth night, mga center organizations night, mga bangkerohan, public market vendors night. Wala na mo siya gi impose or take into action. Instead ang among gihimo since in the power of the social media, nalipay na lang mi kay sige mig kanang Throwback. oo, sige big throwback sa among mga nahitabo last year, like naghimog mga videos and everything. Yeah, so kana lang gyud sa atong mabuhat karon no, throwback sa mga memories nato sa nindot nga mga celebration sa una nga daghan kita mga external activities no. Pero bisan pa man ana no, ang isa pud ni siya ka call sa ato ajay na masking walay mga external activities no, ang pinaka-importante gyud is kaning naa gyud ang Santos na Misa Tama jud. ug ang kanang inner ba sa ato ang heart gyud mismo Tama ang jud. pag-celebrate kay usahay pud di ba pag natay external activities we focus on unsa ang kailangan to buhaton, unsa ang kailangan nato i-prepare, but we failed to prepare our hearts for this Tama. fiesta. So kana mga ka-spirit and the power of social media, Yes we po. thank the power, the blessings of social media nga madala nato kining mga kasaulugan through live streaming. Ug makita ninyo mga ka-spirit labi na unya no sa Santos na Misa bag-o na ang kaning ato ang altar, newly renovated ang altar diri sa St. Jude Shrine Yes po, Parish. opo. So, sa amo ang renovated shrine, nagpasalamat mi sa amo mga benefactors, sa among mga sponsors and donors. Kay kung wala inyong tabang, di dyan ni siya mahimo. Kay tong dati pod atimaan no, kanang ang samtang ongoing among renovation kaya dako kadi siyang puti nga trapal dinhi sa una. Oo, tong way back mga 6 months ago. Nya karon mga first Sunday of October amo na siyang gi-unveil. Although na pay mga kulang, still kailangan gyapon na inyong suporta po. Yeah, so magpadayon ta sa pagsuporta pero makita na gyud ninyo ang kalahian, ang kabag-uhan nindot na ang altar di sa St. Jude Shrine. So kato unta no magpadala pa ang Ginoo og Yes more po. generous people to help us, and ma-amaze pud ta sa ka-generous sa mga tao knowing nga tanan ta naapektuhan ni ining Yes po. pandemic. And we thank also the intercession of St. Jude. Og kining maong ato ang live streaming karon og kining Santos na Misa, we are blessed na panguluhan kini sa atong Arsobispo sa Davao ug CBCP President, Most Reverend Romulo G. Valles Didi. Busa uban kita nining Santos na Misa sa atong pagpasalamat uban sa parishioners ug devotees ni St. Jude. Magpasalamat kita sa kanunay sa kaayo sa Ginoo despite nining time sa pandemic. Kini maong special live coverage atod kanyo sa DXGen 89.9 Spirit FM ug Davao Catholic Herald. Ako si Maan. Ako si Jairus. I Herald. Ang misa pasalamat o petisyon nga gihalad nila, Thanksgiving of Isidore and Rowena Mariscal Usares, 83rd birthday of Piyukita Maningo, 10th birthday of Gabriel Carl J. Chato, 19th birthday of Andrea Pauline Cawilan, 9th birthday of Isaac Rafael Domingo, birthday of Elsa Piliano, Justin Angelo Tan, Thanksgiving of Erwin and Maribet Pagdalian, Mr. and Mrs. Tony Boy and Emily Domingo, Mrs. Melly Martinez and Reyes children,
Mr. and Mrs. Eric and Esther Floresi and family, St. Jude's Shrine Parish staff, family of Aurora, Mr. and Mrs. Pat Alcazaren, Mr. and Mrs. Henry Evangelista and family, Dr. Edmund Dante and Mrs. Beverly Miraflores, Lance, Gwen, and Kyle. Sponsors, Pangulo sa Katilingban, Knights of Columbus Council 5831, Parish Pastoral Council, Pangulo sa Litoria, Eucharistic Ministers of the Holy Communion, food and beverage sponsors, Pangulo sa Litoria, Eucharistic Ministers of the Holy Communion, Barangay Captain Edgar Ibuyan, ug sa kapahulayang dayon nila Charlie, Bernardita, Antonio, Gloria, Lito, Samuel, Eustiquio Sr., Francisca, Porfirio, Nilo, Bining, Rugin.
Mga kaigsuunan ko diyan ni Kristo, maayong buntag. Karong adlawa, atong gisaulog ang ikakaliman ug duha nga kapistahan sa atong parokya, uban sa atong patron, San Judas Tadeo. Ang Dios nagpuyo sa kasing-kasing nga hinlo, luwas sa kahakog ug garbo. Sa atong mga pag-ampo, atong iapil ang atong mga kaigsuunan isip pakigduyog kanila alang sa ilang kaayuhan. Atubangan sa Dios, mupukpok ta sa atong dughan ug mapaubsanong mo ila nga sama sa ubang katawhan, kita usab adunay kakulangan ug nanginahanglan sa iyang kaluoy ug panabang. Diha sa limpyong kasing-kasing, Panginoon ta pinagi sa pangama ni San Judas Tadeo ug ni San Simon nga manguna sa atong mga pangandoy ug sa kaluoy sa Dios sa pagtuman sa atong misyon nga malipayon. Uban ni Arsobispo Romulo G. Valles, D.D., si BCP President ug Arsobispo sa Davao, diha sa masadya ug malipayong katilingban, manindog kita ug magiusa kita sa pagdayeg ug pagpasalamat sa Dios. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw manaak kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, bisan pa sa kalisod sa atong kahimtang karon tungod sa pandemya, ania kita tungod sa atong pagtuo, malipayon gihapon magsaulog sa atong pagtuo ug sa atong piyesta karon, pagpasidungog sa atong mahal nga patron, Saint Jude the Apostle. Sa simbahan, duha sila, si San Simon and Jude nga gipasidunggan karon, uban silang pangaliya atong salugon kini santos nga misa karon. Mangandam kita alang niini pinagi sa paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Kaninyong mga igsuon nga nakalapas sa pagdakuya. Sa una-una sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kan Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon ang atong mga sala. Dadon unta kita niya
ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami, Ginoo, kaluy kami. Kristo kaluy kami, Kristo, kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Himaya sa Dios dito sa langit. Ug kadait sa iyang mga tawo dinhi sa yuta. Ginoong Dios, langit nung hari, Dios amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadayeg kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa amahan. Ginoong Dios, kordero sa Dios. Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuos sa amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios nga Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios nga nagtugot, nga makaila kami sa imong ngalan, pinaagi sa mga santos nga apostoles. Itugot sa pangama ni San Simon ug San Judas, makanunayon unta kanunay ang simbahan, ug magdugang ang gidaghanon sa katawhan nga imong nga mituo kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Kamong mga dili Hudeyo, dili na mga langyaw o mga dumuduong, kundili mga katagilungsod na sa katawhan sa Dios ug mga sakop sa iyang banay. Gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta, ug ang bato nga gisukaran nga mao si Kristo Jesus. Siya mao ang nagsagang sa tibuok balay, hangtod mahimo kining templo nga balaan sa Ginoo. Uban sa tanang magtutuo, kamu usab nga nahiusa kaniya, gihimong usa ka balay, diin nagpuyo ang Dios, pinaagi sa iyang Espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Ang ilang mensahe mugula latas sa tibuok kalibutan. Ang mga langit nagpadayag sa himaya sa Dios, ug ang kahitasan nagsangyaw sa buhat sa iyang kamot. Ang adlaw nagsulti ngadto sa sunod adlaw, ang gabii nagapahibalo ngadto sa sunod gabii. Ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Walay usa ka pulong ni usa ka pakigsulti, kansang tingog wala madungog. Latas sa tibuok yuta milanog ang ilang tingog, ug hangtod sa kinatumyan sa kalibutan, miabot ang ilang mensahe. Ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan.
Gidayig ikaw namo, Ginoo, miila kami kanimo nga among Dios. Ang mahimayaong panon sa apostoles, nagpasidungog kanimo. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. kinutlo gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Niadtong panahuna, mitungas si Jesus sa usa ka bungtod aron pagampo. Ug didto nagampo siya sa Dios sa tibuok gabii. Pagkaadlaw na, gitawag niya ang iyang mga tinun-an o gipili niya ang napulog duha kanila nga ginganlan niyag apostoles. Si Simon nga iya usab ginganlag Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug si Juan, si Felipe ug si Bartolome, si Mateo ug si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo ug si Simon ang gitawag nga Patriota, si Judas nga anak ni Santiago ug si Judas Iscariote ang nahimong mabudhion. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Palihog manglingkod kita. Mga igsuon ko dinhi sa parokya sa St. Jude o mga devotees nga niya karon, malipayong piyesta kaninyong tanan. Viva St. Jude! Viva! Nasayod ako nga tingali daghan ka nato ang gibati nga nalipay magpiyesta ta, pero kung mulingi kita murag ang gidaghanon sa mga tao dili piyesta, kay kadumdum ko magmisa din sa St. Jude kada pista puno gayud. Dunay mga for the past 2 years evening mass kaniadto tungod kay kuan man lahi man ka to, normal times pa puno gyud. Karon salamat sa Dios bisan ania kita sa situation sa pandemya, sa pandemic nga nagdili lang St. Jude apan daghang mga parokya, tanang parokya sa tibuok Pilipinas, sa ubang nasod, labi na dinhi sa Davao kay saksi ako, naningkamot kita. Murag kung tugutan lang manimbagid kita. Walay bali ang ubang kalihukan kung dunay restrictions, pero kita manimbagid ta. Busa nining higayuna gamiton ko pag-usab ang akong timbaya kaninyo sa appreciation sa akong murag nadasig ako sa inyong gipakita, sa inyong pagmahal, sa inyong pag-value, sa inyong pag-treasure sa atong pagtuo. Sama sa inyong gipakita karon, kita dinhi sa parokya nga nagpiesta karon, let it be a time, a special day of prayer. Kanaingon nato thanksgiving, pasalamat sa Dios sa number 1, sagasa sa pagtuo. Kung anaaman kita sa kahamugaway o kalisod, always faith, kanang atong relasyon sa Dios, mao'y nagagiya ka nato. Ingnon ta, let us say, nining panahon sa kalisod, lagi balik-balik na sa pandemya, pero daghan ka nato, di man kita makaingon dunay tanan may Christian faith. Pero tanan ka nato nga may naggunit sa Kristohanong pagtuo kang Kristo,
kita nga anaa sa church, labi na kita anaa sa Catholic Church, ang Dios atong gibati nga kanunay gayud nga nagauban ka nato, nagagiya ka nato, to behave like sons and daughters of God today in these difficult times. Una, isip inyong Archbishop, dakong pagpasalamat nga naman tungod kay more or less kita simbahan kanang mga active sa simbahan sa mga parokya sama sa St. Jude, dili kita mga gahig-ulo nga musupak sa gihatag sa mga experts na may atong buhaton aron matabangan ang gobyerno, matabangan kitang tanan nga dili kita gyud mapildi nining sakit nga nag-atake ka nato. We behave accordingly. Ang simbahan naning kamot nga mo announce, mo pahibalo to be good examples nining lihok kaning mga health protocols. Lagi kasama sa akong giingon, by being a good citizen and a good son and daughter of the church. Kining paglihok sama ni ini, di na ko i-enumerate kay nasayod na kamo. Social distancing, hand washing, uban pa, puyo sa balay kung walay, magsuroy-suroy lang puyo sa balay, gawas lang kung dunag yo'y necessary nga. Kining tanan mga igsuon, doon na po ni base sa Ebanghelyo. This is how not only a citizen of Davao City, of the Philippines, but I'm convinced, this is how a son of God should behave during this situation. Kaya nga naman, kung mutuman kita sa kutob sa makita sa mga experts nga, mga buhatonon, kung mutuman kina, dako ka nag-ikatabang sa itong mga igsuon. That is, buhat sa kaluoy, buhat sa gugma. Sa akong balikon, congratulations, daghang salamat kay kita naningkamot nga magpuyo nga mga buutan nga citizen sa lungsod, sa syudad, sa atong nasod, apan nagpadayon usab konektado niya na buutan nga mga anak sa Dios, buutan nga mga anak sa simbahan. Ikaduha, kining pagpista nato karon, nasayod ako nga ang mga parokya dili lang mitabang sa mga announcements bahin sa health protocols, pero sa hilom lang nining malisod nga kahimtang gipakita ang diwa sa pagka-Kristiyano. Hilom pag-ayo, nagtabang kita. Ako siguro si Father Roy, dili kayo i-advertise kay di mana nato nature, dili kinaya nato nga sige tag bandera. Apan mga sekreto lang, basig nakatabang kamo ining maong proyekto. Hinay-hinay nagtabang kita sa mga families nga naglisod nining panahon sa pandemya, mga families nga bisan sa pagkaon na lang, way labot sa ubang panginahanglan, naglisod in town. Oh, many parishes. Walay iwanan. Dili kita mo biya. We are together. We are together. Labi ng katong posible mabiyaan, kitang mga membro sa simbahan, membro sa parokya, naningkamot nga dili sila mabiyaan, bisan sa pagkaon lang, makakaon sila. Nakadumdum ko, another, ako naman siguro may balita kayo ato, another, makapanindot sa atong loob, sa atong kasing-kasing, niya atong naglisod ang mga frontliners, mga nurses, o asa sila mupuyo kay peligro na kung muuli pa sila sa ilang mga balay, doon na sila mama, papa, lolo, lola, mga anak. I'm very sure, ang unang may offer o puyanan nila, mga RVM sisters, silingan na to, mga UIC, may offer sa ilang mga rooms dito sa UIC, dool sa SPMC. First sila yun. No? Nakadungog ko sa balita, mga alas 11 sa gabi, I forgot, I have in my diary, nga maunang panginahanglan, gitext na ko si sister sa gabi naman, kay gabi po nakadawat. Pagkabuntag, sayo sa buntag, may tubagayan sister Marisa, nga akong tanawon, Bishop, in 1 hour, mag-meeting kami, I'll give you the answer. Within an hour, ingon ang UIC, ready among rooms dito sa
among campus dool sa SPMC. You see, daghang mga hilom lang kutob sa atong mahimo, may respond kita like good sons and daughters of the Lord in these difficult times. Ug mao kana ang pasalamatan nato sa Ginoo, kining disposition sa pagtuo, this disposition of faith nga atong gihuptan. Matud sa usa ka madre nga nasakit pod og COVID-19. Wa nun siya namatay pero grabe gyud na hospital siya. Ingon siya, I cannot imagine kung wala pa ko'y pagtuo, kung unsaon ako pag-survive ng atong mga adlaw sa hospital. Salamat sa gasa sa pagtuo. Kay ingon siya, murag additional strong medicine o vitamin ba nga anaa kaniya nga naka-sustain kaniya sa pag-antos sa maong sakit. She survived. Salamat sa pagtuo. Mga igsoon niya ng konteksto yan ang maong pangunahuna. Aniya kita nining Eucharistia karon, ning santos nga misa. Pagpasidungog sa atong mahal nga patron, ang usa ka apostoles si Saint Jude. Sayod kita nga balik-balik man kada pista gyud. Duha ka apostoles ni gyud. Ang atong paborito lang sa duha si Saint Jude. Simon and Jude. Duha na sila nya si Saint Jude. Duha po na ka Jude. Ka Judas sa in English. Judas Iscariot katong nabudhi nya Judas kini Thaddeus, or in the gospel today, Judas son of James. Nya Simon Peter nya kay ni Simon the patriot, the zealot. Usa, duha ka Simon, duha ka Jude. Pero nining mga dagdubli-dubli ang atong ikuan karon gipasidunggan, Simon the zealot o Judas son of James. Unsa ang pamalandong kini ang challenge sa usa ka obispo, usa ka pari. Unsa man ang nindot yung mga buhing pagtulunan ngatong makuha karon. If the Eucharist is the banquet of the good news, banquet of life in God, bangkete nga si Kristo mao ang atong pagkaon, mao ang atong centerpiece sa mong bangkete. Unsa man nga putahi atong makuha ingnon ta. Una, ang di na to makalimtan, always gyud. Dawato na to siya sa dagway sa pan o bino, sa santos nga pagkalawat. The Son of the Eternal God, siya nga taga didto, the great divide, dili ta makaadto dito. Siya Dios, kita taga kalibutan lang. Apan sa a great design of God, He sent His Son across the great border. Gicross niya, He came to live among us. And not only came to live among us, but kining atong gituhan embraced us. Una-una apagod na. Wa si manhi diri nga ako Dios, kamo mga bulingon kay mugdagway dinha. Not only He embraced us, He became like us. Mura ganig, He became like us. Mura lang ayaw ko niyo bisan. Murag pareha gyud nato kay namatay sa cross, pero nabanhaw siya. Hadlok ta kay ang kamatayon may gahom batok kanato. Gipatilaw pod ang kamatayon diha kang Hesus, apan iyang gipildi ang maong kamatayon. Mao kana ang Hesus nga atong dawaton dinhi sa Eucharistia. Jesus who is the bread of life. Apan atong nabati usab ang mga pulong sa Dios dinhi sa liturhiya karon, ining piyesta ni Saint Jude. Busa unsa man ang nindot nga mga pagkaon, mga putahe nga atong madawat karon to complement kining Hesus nga atong dawaton nga santos pagkalawat. Una, akong pagtan-aw dunay nindot nga unang punto
ngatong makuha diha sa unang pagbasa. Ang unang pagbasa nagaingon ka nato nga kita kining ingon ako gasa sa pagtuo. Mao kana, posible kana tungod kay ang atong gibarugan, ang source ni ana mao ang foundation stone sa mga apostoles. Kabantay mo, Roman Catholic Apostolic Church. Kabantay mo sa itong creed, no? Busa, gipay naman kita, kanang inyong pagtuo, di lang na discovery karon, matud ni Kuan, matud. No. Ingon ni San Pablo, kanang inyong gasa sa pagtuo, ang foundation stones, ang mga basic pillars, mga haligi niya na, dulot kata ngadto sa mga apostoles. Usa niya na mao si Saint Jude, son of James. Unya, si San Pablo, iyang gilarawan, medyo lisod na to. Kay ang gilarawan ni San Pablo, mao ilang building style kaniadto, bato. Very difficult. Naibon, doon na Google karon. You can, but kinahanglan explicar ba? Gilarawan ni Pablo, na kining pagtuo, nato, ang sukaranan niya ng mga haligi nga bato. Kaya mo ilang building kaniadto, wala may buhos karon, wala may steel beams kato, bato. Doon ay principal nga mga bato, pero inig-construct nila na ay mga bato, mga haligi nga bato, yung sa mga apostoles, pero na usa ka bato sa building nga siya capstone, C-A-P, cap. Mao siya pagbutang niya na sirado ang tanan, malig-on ang tanan. Mura bitag puzzle, pagbutang ana, kwao na ang mga tukod, mo-hold na ang building. Nindot ang ilarawan ni San Pablo, ang inyong household, kining inyong gimahal nga pagtuo karon, hangtod karon kita, ay kalimot ang foundation stone siya na principal nga mga bato, ang mga apostoles. Deep ang foundation na to. Unya, dili lang mga apostoles, ang capstone, mao si Jesus. Brothers and sisters, sa makausapag, giinang kita, wow, ang akong pagtuo, dili lang ni karon. Unya, madala ako sa mga yaw sa TV din ha. Mingon ta, uy, no. Original kita. We go back with all sinfulness sa misunod nga mga generation, but ang original plan, the basic structure of the church, God's people, foundation stones, mga apostles, capstone si Jesus. Okay. Pero doon niya na niingon si gwapo ingon St. Paul, and switch na pod siya kato building man ingon siya, and you belong to that household. Pagkanindot hinaut unta mga igsuon, bation na to karon nga walang ta di ba ang opening, you are not strangers and sojourners anymore. Mga strangers ba nga, mabot ka sa lugar, kay balog asa mo palit og karinderya, ang pagkaon, asa mo adto, you are not anymore. You belong, nindot kang pulong, dili lang organization, you belong to the household of God. Tagang example, makatabang ni katong sige na ko adto sa Manila, na obispo na ko kay na obispo ko 1997, so sige nag-atog Manila, sige gyud ko katulog adto ko matulog sa balay sa mga Maryknoll Fathers, bisan na ay pila ka room sa CBCP sa secretariat, ay mga rooms dito sa mga obispo, adto ko sa balay sa mga Maryknoll Fathers. Ngano man, kay kung moadto ko sa CBCP, karon ting atuan ako kay
na presidente naman ko. Pero kanya ba? 1997, 98, 99, 2000, 2001. Ato ko sa Merinol. Kay kung maadto ko sa BCP, mangayo pa kog yawi. Paguman, hay may bakante nga kwarto ani. Unya kun way to alyari ko kabalog asa kwaa. Foreigner ko, lumalabay lang ko dito. Mo na nga kada adto na ko magkapakapa ko. Ayaw gamitan na bishop kay gamito na ni bishop ko ano makapakapa ko. Pero maadto ko sa balay sa Merinol kay ulinahan man ko sa mga Merinol nga obispo mga pare amigo. Adto ko sa ilang balay kay balo ko asa ang kutsara. Kay balo ko asa pangitaa ang tuyo kaon ko. Kay balo ko asa ko ang toalya. Kay balo ko asa mga baso, asa bakan. Adto ko dito, I belong to the household. Giingnan kita na San Pablo karon. You are not just visitors. You are not just marag foreigner nga mutagdok kini kandila ni St. Jude. No. You belong to the household of God. Ato kining tanan. Palangga kitang tanan. Mao na nindot kay mensahe ba kay maybe apa na to bation nga murag ang mga first class din na mga pare lang o mga abtik simbahan. Ako taon murag kog foreigner dili kay no. Ingon si San Pablo karon, you belong to the household of God. Kining balay nimo, balay nato ang iyang foundation mga apostoles. Kuyaw ni foundation dulot lalom ug ang principal nga bato mao si Jesus nga atong manunubos. Ikaduha mga igsuon nga nindot nga putahe alang nato. Labi po naminaw karon sa atong live stream mass. Kanang giingon ako, you belong. You belong to the household. Sa ebanghelyo karon nindot pag-ayo kining pagpili sa mga apostoles. Unya nga giingon nga dili ang pagpili ang word nga gigamit gitawag. Gipili og gitawag niya sila, call. That's true nga ang ebanghelyo karon nagalarawan sa mga apostoles apil gani si Saint Simon and Jude kining atong gipistahan karon among the 12. Pero naingon ta kita we belong to that household. Bishop, we belong. Ayaw kalimot nga kita pod sa atong bunyag gitawag kita. We were called. Sama sa mga apostoles karon nga kanang ingon gitawag sila og gihinganlan, di ba? Namati mo sa ebanghelyo kon usa-usa sila ngalan. Do not forget, we were called one by one. Sa bunyag we were called. Sa bunyag gitawag kita, gihinganlan kita. Gitawag kita aron mahimong kauban ni Jesus. Gitawag kita aron magkauban kita sa pagtan-aw sa lihok sa simbahan. To enjoy the privileges of belonging to the household. Gitawag na kita matag usa tungod sa bunyag. Ug diha sa bunyag. Lagi mo side bit ko gamay istorya. Karong mga milabay nga duha ka tuig o tulo, or duha o tulo. Magmisa ko og patay, kaniadto ganahan ko nigmisa og patay nga akong gamiton nga pulong ang angga. Kana bitong naman tay mga nickname nga kini si June, kini si June, kini si Buyaks. Ini lubong ba? Ganahan ko kay mamanilan sa mga tao. Pero dili pa lang dugay, nakabantay ko og usa ka butang nga ang lubong, seremonya sa lubong, kanunay magabalik niya itong iyang pagkabinunyagan. O sa diyang gibunyagan siya, doon na siya ngalan sa pagtawag sa Diyos. Busa karon magmisa ko sa patay, akong gamiton nga ngalan yun, katong original, katong pagtawag niya sa bunyag, katong pagtawag ka na to, nga mahimong household of God. Unya, ang kanindot alang kanato karon kining pagtawag kanato aron mahimong member sa household of God sama sa mga apostoles.
Wala mo konsulta ang Ginoo og okay ba ni San Pablo? Okay ba ni si San Pedro? Okay ba ni si San Felipe? O paisan, okay ba ni si Pedro? Oh? Si Simon Pedro? Okay ba si Felipe? Okay ba ni si Simon? Ha? Si Judas? Okay ba ni siya? Walay application form. Unsay gibuhat ni Jesus? Nagampo siya, nakigsulti sa amahan. And in his contact with the Lord, in prayer, very emphasized, gilamdagan siya sa iyang siya ug ang amahan usara, ug gitawag sila, kining 12. Usa, mubudhi kang Jesus. Pila na bilin? 11. Ang 11, way labot ni San Juan, kay nabilin, nagunita ni Birhen Maria, butang talang, doon natin arithmetic. Ang napulo, puwerte na nagan, mga talawang dagko. Ang usa nga, number 1 sa list, San Pedro, milimod kang Jesus. Dili lang ka usa, kaduha, katulo. Kita pod, gitawag sa bunyag. Gibunyagan mo na siya, pero may dako nga kriminal. May dako nga dakong problema sa katilingban. Mga igsuon, ang gugma sa Dios, ang tawag sa Dios, the offer of life is for everyone. Ang Ginoo, sabta ko ang Ginoo, siya ang ka-bright. O bright puntang Ginoo. Huwag pilian na si Judas, di ba? Mauna ito, Ginoo man siya. Huwag pilian ito mabudhi. No? Apan bright ang Ginoo, apan ang maong ka-bright, gipunaan sa gugmang dili matukib. Gugmang dili masukod. Ang gugmang dili mo pili, ang gugma nga mabuhagay, kamo, buot nako, tanyagan ko kamo, buot members tanan sa household of God. Pero walay pugsanay. Ni ana, ikaw, gitawag na ikaw ang mugunit sa maong gasa sa pagkatinawag. Usbon ko, ang gasa sa pagtawag, gasa sa kinabuhi, nindot nga gasa to belong to the household of God is offered to everyone and to anyone. It's up to each one nga mugunit, magmahal sa maong identity. Ugmaw ka ng hagit na to karon. Mga devotees kang Saint Jude, sama kang Saint Jude o Saint Simon, gitawag kita siya sa bunyag. Ugmaw, salamat sa Dios sa simbahan. Salamat sa parokya, makasimba kita, mapahinumduman kita kanunay, yan ang gasa sa tawag. Ang gasa sa pagkatinawag to belong to that beautiful household of God. Pero ang kanindot, balik ta, yan ang pagtawag sa Diyos nga mayong disipulo. Kay mingon man ang Ebanghelyo, may mga disciples siya, mga tinunan. Apan gikan sa mga tinunan nga iyang gitawag, nagtawag siya pa, laing tawag, og mga apostoles. Muna sila si Saint Simon, Saint Jude, og the other 10, kay 12 sila. Among the household, mga membro, doon na pa'y laing tawag ang Diyos nga, mga frontliners, ingnon ta. Kamong 12, kamo gyud ang mo frontline, mo sangyaw sa mga baylita. Mga igsuon, dili lang kita mga disipulo, naminaw mo sa Ebanghelyo, doon na siya mga disipulo, mga daan ang tinawag. Apan gikan sa mga disipulo, ning tawag pagyud siya, mikuha pa siya, og 12 ka mga apostoles. I would like to believe nga doon na kita'y tanan mga tinawag.
Apan doon na pagyud nato among us nga gitawag nga mahimong frontliners, mahimong mga apostoles karon. Gitawag sila nga mas dugang pa nga responsibilidad nga musangyaw o barog sa pagtuo. Maingon nako mga igsuon nga kanang maong pagka-apostoles, maingon-ingon, walay labot sa formal nga ingon, mga bishops and priests, mga frontliners sila, pero I'm talking about lay faithful pareha sa St. Jude. Dako akong pagtuo nga, maybe unknowingly, daghan kaninyo ang mga apostoles. Katong dili lang mo maintain sa pagtuo, igo lang nga mo simba. Ako I'm a good person, disipulo. Pero daghan nato nga mo switch into apostle mode, nga dili lang ka comfortable sa imong kawalingon nga circle. Apan mo take ikaw og mga steps nga makasangyaw sa mayong balita. Ang dating ba, dili magyaw-yaw nga madag Biblia, pero muhimo ikaw extra step to go to be sent to others to bring the spirit of mercy and compassion of Jesus. In that sense, apostoles, disipulo. But nindot kayo naon nga nagsuolog kita sa atong patron karon St. Jude Apostoles, panahon karon with smiling face, pagsusi, nga magpabilin ba lang ako nga ordinary nga disciple, o can I be a disciple becoming an apostle in today's world? Archbishop, makaya ba namo? Oo, kaya gani sa mga apostoles. Look at really their list. Because God will supply the additional grace that we need in order to live our calling. Mga igsuon, nagpadaya ako nining mga pangunauna karon kay dakog ko pagtuo nga dinhi sa atong mahal nga parokya nga nagsaulog karong piyesta, anaa ka nato una ang pudi papunan ang deep appreciation sa atong pagtuo ug sa atong pagka-membro sa household of God. Daghan ka nato naka-realize na sustain na sa atong pagka-tinunaan. Apan daghan pud nato hinay-hinay naka-realize nga kinahanglan ang akong pagkatinunan, ang akong pagtuo ibutang sa action nga akong mulakaw mo adto mahimong apostoles ngadto sa uban sama kang St. Jude atong mahal nga patron dinhi sa maong parokya. Mga igsuon, maripang pista kaning tanan. Viva St. Jude! Viva! Palihog tindog. Ang atong mga katilingbanong pag-ampo, isip mga kabahin sa katukuran nga nagsukad sa mga apostoles o sa mga propeta, atong ipadangat ang atong mga pangama ngadto sa amahan sa kaluoy diha sa pag-ingon. Amahan, panalangini kami nga imong giumol uban sa pagtuo sa mga apostoles. Amahan, panalangini kami nga imong giumol uban sa pagtuo sa mga apostoles. Magampo kita alang sa kinatibuk-ang simbahan, nga uban sa pagkamasaligon diha sa Ginoo, nga unta kini mulambo ug mupadayon nga mulawig, uban sa pagdumala sa atong Santo Papa Francisco, mga kaobispuhan ug mga kaparian. Magampo kita. Amahan, panalangini kami nga imong giumol uban sa pagtuo sa mga apostoles. Magampo kita alang sa mga lideres sa atong panggamhanan, nga sama sa pagigugma sa Dios sa iyang katawhan, ipabati ug ipadayag unta nila ang ilang gugma ug pagpakabana sa tanan, ilabay na sa mga nanginahanglan. Magampo kita. Amahan, panalangini kami nga imong giumol uban sa pagtuo sa mga apostoles. Magampo kita alang sa atong Kristohanong katilingban, nga mamahimo unta silang buhing panigingnan sa pagpadayag sa hulagway sa Dios
ngadto sa ilang mga pamilya ug mga silingan. Magampo kita. Amahan, panalangini kami nga imong giumol uban sa pagtuo sa mga apostoles. Magampo kita alang kanatong parokyano ug deboto ni St. Jude nga sa pagsaulog sa atong pagsaulog sa ika-52 nga kapistahan sa atong parokya uban sa tema Keep yourselves in the love of God. Maghiusa ka nato sa pagpasalamat sa Dios sa tanan natong mga ganti nga nadawat pinaagi sa iyang grasya. Magampo kita. Amahan, panalangini kami nga imong giumol uban sa pagtuo sa mga apostoles. Magampo kita alang sa tanang mga nangamatay, nga makadawat na sila sa kapahulayang dayon, nga gitagana kanila. Magampo kita. Amahan, panalangini kami nga imong giumol uban sa pagtuo sa mga apostoles. Maluluyong Amahan, sa among pagampo alang sa uban, makaambit unta kami sa mga apostolikanong buhat niadtong gitawag o gipili. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsoon, magampo kita, aron ang ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga Amahan, nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Kaming nagapasidungog sa himaya nga walay katapusan sa mga apostoles, San Simon ug San Judas, nangamuyo Ginoo nga imo untang dawaton ang among mga pagampo ug imo unta kaming himuon nga angayan sa pagsaulog nining santos nga mga misteryo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo.
manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles aron mo barog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan ug magtanyag sa langitnong mga pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas o dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini sa akong handumanan. Ang misteryo sa pagtuo. Matagkaon namo nining pan ug matag inom gikan sa kalis. Nagbantala kami Ginoo sa imong kamatayon hangtod nga ikaw mubalik. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahimpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Santo Papa, ako nga imong ubos nga sulugoon nga obispo, uban sa kaparian ug mga diakono. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Ug kaluoy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles labi na ni San Simon ug San Judas, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya o diha kaniya. Gihatag anha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen.
Karon magampo kita sa atong amahan, atong gamiton ang pagampo ang mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amaan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami sa sala kanunay ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang timaan sa atong pag-inigsuunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
Palihog tindog. Magampo kita. O Ginoo, human madawat namo ang mga sakramento. Nangamuyo kami nga mapaubsanon diha sa Espiritu Santo nga tungod niining among gibuhat alang sa pagpasidungog sa pagpasakit sa mga apostoles, San Simon ug San Judas. Magpabilin unta kami diha sa imong gugma. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Palihog mang lingkod. Payong bundag sa tanan ug happy fiesta. Di lang ako tason, ang ako lang pagpasalamat. Nabisan sa mga kakulian, nakapadayon kita sa pagsaulog sa kapistahan ni San Jude Tadeus. Pasalamat una sa tanan sa Ginoo sa oportunidad nga kita nagkatigom bisan pa sa mga health protocol, padayon kita nga nagkatigom. Ikaduha, akong dakong pasalamat ka Archbishop. Salamat ka Archbishop, taga nato sa masipang palakpakan. Instrumental kaayo, naagid siya diri sa atua, nakikiusa sa atua. Ug instrumental gyud kay para makita niya ang atong renovation kay siya ba gyud ang nag-approve niini niya, twice gyud ta nag-present kay naman tay building commission nga ilag yung gihasasan unsay maayo niya, padayon patang magpatabang sa iya ha, para sa cross niya, nagkadaya. Salamat sa iya ug salamat pud sa atong mga donors nga nagpadayon do napatay gamay nga kulang, pero kabalo ko nga ang pagkamanggihatagon nakatipik na sa atong kasing-kasing. Sa mga donors para sa pesta, mga naglihok sa tanan, di na nakuusa-usahon, ang importante nga kita nagkahiusa. Ang kahiusa nato tungod pud gini sa gugma sa Dios. Sama sa atong tema, keep yourselves in the love of God, na ang gugma gyud sa Dios alang kanatong tanan. Daghan kayong salamat. Father Roy, daghan usab salamat sa imong pagdumala sa parokya. Salamat in particular ikaw ug kauban imong mga pari pag-organisa nining unusual times, pag-organisa sa kalihukan sa atong fiesta, labi na ang mga santos nga misa. Daghang salamat. Unya misulti ikabayan sa inyong sanctuary. Nga plano na ko mga komentaryo naunhan ko nimo pagkanindot ang sanctuary. Hayag, nindot kayo ang hayag. Unya, sama siyang giingon nga giplanuhan nga ang mubuhat sa bagong crucifix kadtong nag-carve sa kung madto mo San Pedro Cathedral, ang side chapel, nindot kayong pagka-carve sa crucifix, meaning cross and the crucified Christ. Taga Mabini siya, pero pamilya taga the famous town in Laguna. Paiti, Laguna, mga number 1 sa Philippines sa mga imahin, mga carvers.
nagaminyo siya taga Mabini, pero ang pare nga mong gikontak mao nang nalangan kay ingon siya tungod sa COVID-19 bishop no nabungkag naglisod kog trace niya. Busa kung gusto kita quality work, patience lang gamay. Nakadumdum po ko ingon si Father Roy nangita og imahin sa perpetual help ambot og nasolbad na bato, pero kalma lang kita kay unusual times kini. May gud nga muhulat kita with patience aron nindot ang mabutang sa atong simbahan. Salamat pag-ayo kay ang architect ang iyang gi-design sibo kayo sa whole style sa simbahan. Kaya kung mahimo tag style nga lain, medyo katong unang mga gi-present, isip Bishop, kung mura man na og nagbarong sa taas, unya nagmaong sa ubos, murag dili kay sibo ba. Busa, salamat kayo sa nindot nga sanctuary, hayag pag-ayo, og I think worth sa mga atong mga very kind donors. Akong balikon katong duha ka items, may nga pasensya kita. Akong ihatag ang numero ni Father MM nga kontak atong carver kung basig nakita na niya karon, ha? Father Roy, daghang salamat niyong tanan. Nangita po nako ang mga tao sa gawas, ikaduha na touch ko nga naa sila sa gawas apan nanimba gihapon pagkanindot tan-aw ng inyong pagpadayag sa pagtuo. Congratulations sa inyong tanan. Abi ninyo kamo basi usahay matandog mo namo sa pagserbisyo sa mga pari. Apan ang inyong presensya sa makaron, nanimba ka mo sa situation nga pandemic ana sa gawas, makatandog po namo kana, makadasig namong obispo o mga pari. Busa, congratulations, happy fiesta kaninyong tanan. Viva San Judas, viva! Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang atong Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang santos nga misa, lakat kamo sa kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Jude, viva San Judas, viva! Mga ka-spirit, kini ato ang special live coverage sa 52nd Parochial Fiesta Pontifical Mass diri sa St. Jude Shrine Parish, Malvar Street, Davao City. Ako gyapon si Maan ug uban gyapon atong parish Socom. Jairus. Okay, Jai. So nindot na pamalandungon no nga nagpadayon gihapon ang ato ang Santos na Misa no despite sa pandemic kay
we are very blessed no na isa ni sa mga parokya na nakasaulog sa fiesta nga naay public in attendance sa misa. So Jai, sa nindot kayang humilia ni Archbishop Valles na unsa ang murag nakastruck gyud sa imuha? To be honest, ate maano kanang before ko mo proceed sa homily, kanang samtang nag-attend ko ganiya sa 6 a.m. mass nga kanang instrumental. Kay lakon kay ko sa nga tanan kanang wala gud gikanta ang wala gikanta ang entrance all the way from offertory to communion o sa final hymn kanang kahilakon kay ko ganiha. And sa going back sa homily, ang nakapatanog sa ko is katong we belong to the household of God. If we connect that to our theme today in our 52nd parochial fiesta, which is keep yourselves in the love of God, mato siya, if we keep ourselves in the love of God, we belong. Kita mga parokyano, deboto o mga friends ni St. Jude, we belong to the household of God. Yes, nindot kaayo nga gi-emphasize po ni Archbishop Valles no ang kaning gasa sa tawag sa Ginoo. No, na siya giingon dito no na masking unworthy ta makasasalat na without ourselves kung kaya baka nato nga mahimong santo sama ni St. Jude, mahimong kabahin sa household of God, no, pero sa humilia ni Archbishop siya, God will supply the additional grace that we need to live our calling. Gitawag o gipili kita sa Ginoo. So kato siya no nga maski pa man kato imong kagaingon ganina nga sa ato ang mga ka-spirit no nga wala na sayod na instrumental na lang ang ato ang gigamit sa Santos na Misa kay effective kagahapong adlaw adunay executive order diri sa Davao City na no singing allowed sa place of worship. So kana para sa ikaayo pod nato no based sa government no nga malikayan pod ang kaning pagkuyanap sa COVID-19. So, bisan sakit man to no, especially to you, Jai, nga commentator niya, choir pag ni si Jairus, cantor ni siya. But of course, we place our trust in the Lord, no? Through the work of government, we pray for them. Kay ang Davao City karon nag-top 1 in tawon sa most number of cases sa Philippines. So, magpadayon kita pag-ampo og mangayo gyud ta sa panabang ni St. Jude kay we know St. Jude is patron saint of hopeless cases. Impossible, desperate and hopeless cases. Mo nang daghan kay siya og kanang fans, daghan siya devotees no. Especially mga students nga naga-take og board exam. Di ba pag ting board exam diri sa una puno kayo ni siya kanang grabe pati sa gawas. And if you feel like impossible na, hopeless na like in this time of pandemic, as St. Jude Deos intercession no, tabangan gyud ta niya. So Jai, aduna ba kay gusto pasalamatan in behalf sa St. Jude Shrine Parish? Okay, akong pasalamatan ang mga parokyano o deboto pati ang mga friends ni St. Jude sa kanunan ninyong pagsuporta sa among fiesta o ilabi na sa among ongoing construction sa among ongoing renovation. Nagapadayon kapon mi kay napamikulang sa among bayron nun. Di na ko i-mention ang figures kay Basigma. Bato siya, dagan kayong salamat sa inyong kanunay nga pagtabang sa amuang mga proyekto o sa mga umaabot pa. Yes, God will provide Po. no sa mga kulang nato. And of course, thank you sa atong parish priest no, atong maabti ko na parish priest na si Reverend Father Roy Mejias. Daghang salamat Father og maayong fiesta og sa tanang parokyano og devotees. Kining atong special live coverage hatod kaninyo sa Davao Catholic Herald, DXGen 89.9 Spirit FM uban sa mga sakom nato diri sa St. Jude Shrine Parish, Malvar, Davao City. Ako si Maan og Ako si uban Jairus. ato ang parish sakom Jairus I Herald.